pisan. Nya ka Bapak Ajis kan euy. Naon saha Bapak Ajis teh? Da kasep bercahaya. Kayak susuan heula, nya duduk. Ah. Kalau gelis. Gimana? Di tuh. Bong siapa yang mana karunya? Kenapa teh tiisun? Hah? Kenapa teh tiisun wae? Bisa kumaha? Kesapian. Oh no. Dia nanti indung manis ya teh bapak malah laki setia. Benar mo. Gimana itu awin? Kuntan biar. Bong aing mah. Benar mo, kurang dicopot. Karunya indung mana di belah mana? Bagi dulu. Oh, tinggal di lawe. Oh iya. Iya. Karunya indung mana? Manggu di sini mah jauh jeung mana mah. Oh. Moal bapak mah. Oh. Hai. Saya kenalan. Abi bapak Najis. Oh iya. Terus singkat aja. Acan. Jadi Jis kan dia coba gini. Bapak main. Bantuan. Kalau Ajis tadi teh. Ajis teh cenah hoyong kamu teh jadi ibu tiri na. Bilang tuh. Aduh, Ajis. Ajis.